8:22, la noticia más importante en el mundo es el asesinato de Ayman al-Zawahiri, el líder de Al-Qaeda, uno de los cerebros de los atentados del 11 de septiembre. Vamos a hablar con una de las personas que más conoce sobre el tema en el mundo, es Aaron David Miller. Él es ex asesor del Departamento de Estado y ex negociador de Medio Oriente. Mr. Miller, thank you very much for having the time to talk to us. Good morning. Good morning, it's a pleasure. Quisiera preguntarle a él qué significa la muerte de Ayman al-Zawahiri, qué significa esto para Estados Unidos, qué profundidad tiene esto en la Unión Americana. Mr. Miller, what's the importance of the killing of Ayman al-Zawahiri? What does it mean for the United States? You know, I think the key takeaway is that there are many people who, in the wake of U.S. withdrawal from Afghanistan, claimed that the United States would not be able to operate effectively once it left the country against its most important interests, which was preventing another terrorist attack against the continental United States or American allies. This suggests that the administration really does have a pretty effective, what they call over-the-horizon capacity to identify and strike out at terrorist groups and individuals, in this case a very high-profile target, without bases in the country and without troops on the ground. In some respects, it's a vindication of Mr. Biden's decision to withdraw from Afghanistan roughly a year ago this month. Esta respuesta es muy interesante. Dice que lo que realmente importa en el asesinato de Ayman al-Zawahiri es que mucha gente pensaba que Estados Unidos no podría operar bien en Afganistán luego de su anunciada retirada del país. La muerte de Ayman al-Zawahiri utilizando drones sugiere que la administración Biden realmente tiene una capacidad efectiva en el horizonte para atacar terroristas, e incluso sin tener bases en el país y sin tener tropas en la tierra. La siguiente pregunta que quisiera hacerle al señor Miller es si con este asesinato Estados Unidos cierra el doloroso capítulo del 11 de septiembre, que lleva 21 años desde que se realizó. Mr. Miller, do you think that this is the end of the United States campaign against the Taliban and the al-Qaeda group that originated 9/11 attacks? No, I don't think so, because the nature of al-Qaeda has changed. In the decade or so after bin Laden's death in May 2011, al-Qaeda has in many respects decentralized. There really is no operationally effective al-Qaeda Central. It's now spread its ideology and its presence throughout the Middle East and in Africa. So in Syria, in Yemen, in Sinai, in Somalia, in the form of al-Shabaab, or in the Arabian Peninsula, in Yemen, in the form of al-Qaeda in the Arabian Peninsula. These groups pose a challenge to local authorities and will continue to plot and plan attacks against U.S. interests in the region, despite the effectiveness of our counterterrorism policy against the United States. So, no, I think the campaign against these jihadis is going to continue, although it's clear that the death of al-Zawahiri, who was more a sort of a strategic manager than a day-to-day manager of al-Qaeda, is going to create a lot of uncertainty and confusion and weaken the organization. Dice que no, que él cree que esta campaña de Estados Unidos deberá continuar y simplemente porque Al-Qaeda y sus objetivos han cambiado. Asegura que Al-Qaeda se ha descentralizado, que no trabajan en un mismo lugar. Al-Qaeda ha mutado a una ideología presente en África, en Yemen, en Sinaí, en Mali, en la península arábica y diferentes lugares. Al-Qaeda representa un reto para las autoridades locales y las autoridades internacionales porque seguirán planeando ataques en la región y ataques en el resto del mundo.
a pesar de la tecnología y a pesar de este avance que demuestra Estados Unidos al dar de baja a Ayman al-Zawahiri. La campaña de la yihad va a continuar y va a seguir siendo un reto para el mundo. Al-Zawahiri era un estratega, su muerte creará incertidumbre, pero definitivamente esto no significa el fin de Al-Qaeda. Darcy tiene pregunta, por favor. Sí, claramente vendrán otros líderes, como pasó con Osama Bin Laden y todo lo demás. ¿Tienen ya identificado quién es el próximo líder? I'm asking, good morning, that of course there are going to be other leaders waiting for their time, and just like it happened with Osama Bin Laden. Do the American government have already identified who those leaders are? I'm sure intelligence community, CIA in particular, probably has a list of possible successors. Whether any of them prove to be the actual successor is unclear. One of the most interesting possibilities is a man by the name of Saif al-Adl, who was a former Egyptian Special Forces operative, who very recently, or maybe still is based in Iran, since Iran and al-Qaeda share similar adversaries. And that would be quite interesting if he's still based in Iran, if in fact he's chosen to head the group, how the Iranians are going to respond. Dice que sí, que seguramente la inteligencia estadounidense ya tiene una lista de posibles sucesores de Ayman al-Zawahiri. Dice que una de las posibilidades es Said al-Aqhu, egipcio, que tiene la particularidad de haber sido fuerzas especiales del ejército egipcio y está basado en Irán, un hombre que comparte los adversarios que también tienen Irán y Al-Qaeda, pero que seguramente la comunidad de inteligencia de Estados Unidos ya tiene observado quién puede ser el sucesor. Diana Mateus. Sí, señor Miller, muy buenos días. Quisiera saber si se podría esperar alguna represalia contra Estados Unidos. Do you think that there will be a counter strike from Al-Qaeda and the Taliban against the United States, Mr. Miller? I mean, they may try. The real question is, what is their operational capacity? And if you look at the years since 9/11, there's not been a single effective terror attack, with possible exception of an attack on the Pensacola Air Station in 2019. It's not clear how that was organized, but there hasn't been a successful terror attack against the continental United States by any foreign terrorist organization, directed or carried out by its own operatives. So better coordination, better security procedures, a more proactive set of countermeasures against these groups have had remarkable success. In fact, I would point out to your viewers that the real problem now, the real security issue for the United States, stems not from the jihadis, not from the Middle East, but it comes from within, the emergence of white nationalist extremist groups, who I would argue over time will prove to be a far greater threat than Al-Qaeda. And second, pandemic, the virus. The United States spent billions of dollars, involved itself in two major projections of American power in Afghanistan and Iraq to combat, understandably, what happened in 9/11. But the real threat to the Republic, when it came to the United States, it came not by jihadis, it came in the form of a virus, which around the world has killed millions, and in the United States has claimed more than 1 million lives, and posed a tremendous social and economic threat to this country. So we need to get our priorities straight and probably create a much more broadened definition of what constitutes threats and a new definition of homeland security. Muy interesante esta respuesta. Dice que sí, que definitivamente Al-Qaeda y los grupos terroristas involucrados en 9/11 seguirán intentando, y se colgó el teléfono. Y está bien, la conversación ya la habíamos terminado, muy interesante. Dice que la pregunta real de los terroristas es cuál es realmente su capacidad operativa. Nuestro invitado asegura que desde el 9/11 hay que subrayar que no ha habido ataques de ninguna organización terrorista en
territorio estadounidenses. Tal vez una excepción muy pequeña, pero no han tenido logros desde los ataques. Asegura que mejor coordinación, mejores procedimientos de seguridad y más acciones proactivas de las autoridades estadounidenses han tenido éxito para evitar que ese tipo de ataques. Pero dice el señor Aaron David Miller, que es ex asesor de seguridad del Departamento de Estado, que ahora el problema de seguridad de Estados Unidos realmente no viene de los yihadistas. Realmente el problema de seguridad de Estados Unidos viene desde adentro, de lo que se consideran los blancos nacionalistas. Él dice que son más peligrosos que al-Qaeda y que es hora de que Estados Unidos, ya con esto pasado, redefina cuáles son sus prioridades. Y las prioridades deben poner arriba hechos como la pandemia, que generó millones de muertos en la Unión Americana y que realmente es una amenaza en Estados Unidos. Muy interesante esta entrevista con una de las personas que más sabe de seguridad en el mundo y que nos ha explicado qué significa y cómo trasciende el asesinato de Ayman al-Zawahiri en las calles plenas de Kabul.